अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। ये जो वीडियो है ये गुज़श्ता से पेवस्ता है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मेरी ये अपनी राय है कि ये जो जंग है अफ़गानिस्तान में ये ख़त्म नहीं हुई है। इसकी सिर्फ़ फ़ॉर्म चेंज होगी। अमेरिकन्स के आपने जो फ़ौजियों को जाते हुए देखा है, वो अब शायद उस तरह नहीं होंगे, लेकिन अमेरिकन प्रेज़ेंस भी रहेगी और अमेरिकन रोल भी उसी तरह वहाँ पे रहेगा। और उसकी बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ हैं, उसकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि अमेरिकन्स उस रीजन में से कभी भी नहीं निकल सकते। डैनियल मार्की की आपको किताब याद है ना, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकते और इस रीजन को भी नहीं छोड़ सकते। उसमें बुनियादी तौर पे जो मसाइल हैं वो क्या है उनके लिए? उनके लिए चाइना सबसे बड़ा मसला है। उनके लिए रूस का वहाँ पे इन्फ्लुएंस मसला है। उनके लिए जो स्टान्स हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये अफ़गानिस्तान के साथ-साथ जो मिलती हैं, ताजिकिस्तान, जिनको स्टान्स कहते हैं, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये मसला है कि वहाँ पे मसला ना बन जाए। फिर सबसे बढ़ के पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्यों? पाकिस्तान की न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान का एक फ़ौज का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर, रीजन के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये उनको कभी भी वहाँ से निकलने नहीं देंगी। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि खुदा हाफ़िज़ अमेरिका, तो मेरा ख़्याल है कि उनको ज़रा सोचना चाहिए अपनी राय के ऊपर, क्योंकि ऐसा होने नहीं जा रहा है। और उसकी जो बुनियादी वजह एक और भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वो क्या है? वो ये है कि ये एक मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, जो कि छपा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स में। और ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। ये यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं, उसमें ये आर्टिकल है जी। ये क्या कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, लिटरली। वाक़ईतन वो कह रहे हैं कि गोल्ड माइन जो है, उसके ऊपर बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान। वो कैसे? ये देखें, ये उन्होंने फ़िगरेटिवली एक इसकी तस्वीर भी बनाई है कि जैसे गोल्ड की ये प्लेट्स होती हैं और आप देखते हैं उनकी जो गोल्ड के जो ये जिनको कहते हैं कि सोने के टुकड़े, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर सारा कुछ ये मौजूद है। तो वो कह रहे हैं जी कि the country sits atop what could be one of the world's largest reserves of various metals and minerals. जो वहाँ पे मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं, उनका खजाना है वहाँ पे। उनमें कौन-कौन से हैं? प्लैटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमीनियम है और यूरेनियम है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि ये कौन-कौन सी धातें हैं जिनके लिए लोग मर रहे हैं। इट्स बिलीव्ड टू हैव सो मच लिथियम। लिथियम जो ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक धात है, जिसमें ये बैटरियों वगैरह के लिए होता है। एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मेटल दैट्स वाइडली यूज्ड इन बैटरी टेक्नोलॉजी। बैटरीज़ जो भी बैटरीज़ हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो भी है, उसमें लिथियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दैट अफ़गानिस्तान कुड वन डे बी नोन एज़ अ सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। सऊदी अरेबिया। और ये कब इन्होंने कहा था? अब आगे पढ़ें। अकॉर्डिंग टू अ 2010 मेमो बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन ने 2010 में ये कह दिया था कि अफ़गानिस्तान जो है ये लिथियम का सऊदी अरब है। यानी जिस तरह वहाँ पे तेल है, उस तरह यहाँ पे लिथियम है। द कंबाइंड वैल्यू ऑफ इट्स मिनरल्स इज़ एस्टिमेटेड एट बिटवीन 1 ट्रिलियन टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स। 3000 अरब डॉलर्स का ये हो सकता है। By comparison, opium poppy production in the country was valued at only $350 million. तो ये जो ओपियम वहाँ पे क्रिएट ये कर रहे थे और उसको कल्टीवेट कर रहे थे, वो सिर्फ $350 मिलियन है। अच्छा, अब ये आप ज़रा देखें कि वो साथ-साथ क्या कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान रिच इन ऑल इम्पोर्टेंट REEs। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, रीज़ जिनको कहते हैं ना। ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। विल दे फॉल इनटू द राइट हैंड्स? अमंग अफ़गानिस्तान्स रिच रिसोर्सेज आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये दुनिया के वो बहुत यानी नायाब किस्म के एलिमेंट्स हैं इस तरह के, जो ज़मीन में इससे ढूँढे जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा जो जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है, और जिनके ऊपर मोनोपोली है चाइना की। अब मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि रीज़ आर दोज़ मेटल्स विद अनप्रोनाउंसेबल नेम्स। इनके नाम जो है वो इतने मुश्किल होते हैं कि वो उनको प्रोनाउंस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। that are used in the manufacture of advanced technologies including electric vehicles। ये जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स जो आ रही हैं, इसमें वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। विंड टर्बाइंस एंड मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स। फिर वो कह रहे हैं कि योर आईफोन कंटेन्स अ नंबर ऑफ देम। हमारे जो आईफोन है उसमें भी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ईच F-35 फाइटर जेट्स कैरीज अबाउट half a ton of these strategic elements।
1/2 टन एक जहाज़ के अंदर ये रेयर अर्थ मटेरियल है, आप अंदाज़ा लगाएं ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे जाके वो उसकी तफसील बता रहा है कि अमेरिका में बहुत कम है, यानी वो ये कह रहा है कि द यूएस हैज़ ओनली वन डेवलप्ड डिपॉजिट, द माउंटेन पास माइन नियर लॉस वेगस। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि चाइना हैज़ वर्चुअली कॉर्नर्ड द ग्लोबल आरई मार्केट, कि चाइना जो है वो उसने ग्लोबल मार्केट जो आरईज की है उसके ऊपर एक किस्म का कब्जा है उसका। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि जी विच सप्लाईज, ये जो अमेरिकन के पास है वो 15.8% ऑफ द वर्ल्ड आरईज हैं, सिर्फ 15.8% है अमेरिका का कंट्रोल उसके ऊपर, और वो सिर्फ उनके लॉस वेगस में। In October 2020, former President Donald Trump signed an executive order addressing America's over-reliance on these critical minerals from foreign adversaries, including China. तो ट्रंप ने ये कहा था कि आप इसका बंदोबस्त करें, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं चाइना के ऊपर, ये हमारे लिए मसला हो सकता है. And speaking of China, it's not letting a good opportunity go to waste. Mere hours after the Taliban completed its swift takeover of Afghanistan, a Chinese foreign ministry spokesman said that Beijing was ready to participate in Afghanistan's reconstruction and development. फौरन जैसे ये मौका मिला है उनको, तो उन्होंने कहा कि चाइना रेडी है अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो हम तैयार हैं, हम जिस तरह भी हो सकेगा हम करेंगे. अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी आइंदा के चंद सालों में. Due to their scarcity and increasing strategic importance in advanced technologies from lasers to X-rays to fiber optics, prices for many rare earths are elevated and are expected to continue rising. यानी ये इनका जो रोल है वो बढ़ेगा, उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी. दिस हैज बीन गुड फॉर प्रोड्यूसर्स एज मेजर्ड बाय द MVIS ग्लोबल रेयर अर्थ स्ट्रेटेजिक मेटल्स इंडेक्स. शेयर्स ऑफ द ग्रुप आर अप नियरली 180% फॉर द 12-month पीरियड. यानी उनके जो शेयर्स हैं जो ये कंपनीज डील कर रही हैं 180% उनमें इजाफा हुआ है कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स ऑफ मोर कन्वेंशनल मेटल्स विच हैव रिजन 28%. जो कन्वेंशनल आम जो मेटल्स हैं उनकी कंपनीज का जो स्टॉक है उसमें सिर्फ 28% इजाफा हुआ है. जो रेयर अर्थ के साथ डील करती हैं उनका 180% स्टॉक में इजाफा हुआ है. आप अंदाजा लगा लीजिए कितना फर्क है. तो यहाँ पे ये एक ग्राफ के जरिए ये बता रहे हैं कि रेयर अर्थ माइनर्स हैव क्रश्ड मेटल प्रोड्यूसर्स ओवर द पास्ट ईयर. ये ग्राफ है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनीज ने परफॉर्म किया है. ये तफसील है इसकी पूरी, इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं और भी दिखाता हूँ आपको. और उसमें क्या है, उसमें भी इसी हवाले से खबरें हैं. मैं वो आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारा कुछ हो रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है आपका समझना कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, वो आपको पता चलेगा कि क्या उसकी बुनियाद क्या है. तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक आर्टिकल है, ये भी पढ़ने वाला आर्टिकल है और इसको समझना भी चाहिए हमें. और ये किसने लिखा है, ये आप देखें कि ये लिखा है जनाब फोर्ब्स ने. ठीक है जी, ये फोर्ब्स ने आर्टिकल लिखा है और उसका टाइटल है व्हाई चाइना वांट्स टू गेट इन ऑन अफगानिस्तान्स रिकंस्ट्रक्शन. क्या ज़रूरत है जी चाइना को कि वो अफगानिस्तान की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें आगे बढ़ के आए और अपना रोल प्ले करे. अब ये देखें ये क्या कह रहे हैं. चाइना इज ऑलरेडी आइंग अप अफगानिस्तान्स वास्ट mineral wealth using the excuse of wanting to help rebuild the war-torn country now primarily ruled by the Taliban. कि क्या वजह है जी उसको कि वो उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता है. In fact, the Americans hadn't even left Afghanistan before China's diplomats showed up to help states. A recent report from US Global Investor, ये वही रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई है उसको फोर्ब्स भी जो है वो कोट कर रहा है. Who can blame China? There's a lot of money to be made. तो वो कह रहे हैं कि चाइना को हम क्यों ब्लेम करें, उसमें इतना पैसा है तो वो तो आएंगे ना. द कंबाइंड वैल्यू ऑफ अफगानिस्तान मिनरल्स इज एस्टिमेटेड एट बिटवीन $1 trillion and $3 trillion. तो ये सारा ये वही फिगर्स दे रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्ब्स जो है ये बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्टेड मैगजीन है. तो ये कह रहे हैं कि पुट अनदर वे द मिनरल रिसोर्सेज अंडर द ग्राउंड इन अफगानिस्तान कुड बी वर्थ ऑलमोस्ट 10 times द कंट्रीज इनफेमस ओपियम क्रॉप. यानी जो अभी तक तो उसके ऊपर ओपियम पे रिलाई करते हैं, तो अगर इसके ऊपर छोड़ देंगे तो इससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो उसमें आ जाएगा. अच्छा, अब ये तो फोर्ब्स जो है ये एक अपना आर्टिकल लिख रहा है, उसमें एक तो ये आ गई. अब मैं आपको थोड़ा सा ज़रा दिखाता हूँ कि
یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ بھی ریزونیٹ کر رہی ہیں چائنا میں. چائنا میں کیسے کر رہی ہیں؟ چائنا میں یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ذرا دیکھیے گا، یہ گلوبل ٹائمز جو ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ لکھ رہا ہے کہ جناب منرل ویلتھ وائٹل ٹو افغانستان's پوسٹ وار ریکنسٹرکشن. چائنیز ایکنالج کر رہے ہیں اس بات کو. چائنیز جو ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو منرل ویلتھ ہے افغانستان کی، یہ بہت ضروری ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے. وائل دا یو ایس ایویکویشن فرام دا کابل ایئرپورٹ از ڈرائنگ ٹو این اینڈ، the battle for Afghanistan's rich mineral resources, which are vital to the country's post-war economic reconstruction, may have just begun. وہ خود اکنالج کر رہے ہیں کہ جو ایک جنگ جو ہے یہ لگتا ہے کہ شروع ہو گئی ہے افغانستان کے منرلز کے حوالے سے. It seems that the country's mineral wealth has turned into a litmus test for the West. کہ یہ ویسٹ کے لیے ایک litmus test بن گیا ہے. Underlining whether the US prioritizes its strategic containment of China and Russia in the region or their rhetoric concern of human rights in Afghanistan. تو کیا اب جو امریکہ ہے وہ ان کی کنٹینمنٹ کرے گا چائنا کی اور رشیا کی، یا اپنے ریٹرک شو کرے گا کنسرن آف ہیومن رائٹس کو، جو کہ وہ وہاں پہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو گیا، ویمن رائٹس کا مسئلہ ہو گیا. یہ تو ان کے ٹولز ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں انہوں نے بھی some Western media outlets have never appeared more concerned and anxious about Afghanistan's mineral wealth than they are now. کہتے ہیں وہ کبھی بھی پہلے نہیں ان کو فکر ہوتی تھی افغانستان کے منرلز کی، لیکن اب انہیں ایک دم فکر شروع ہو گئی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر چائنا آئے گا وہاں پہ تو وہ تو سارا کچھ وہاں سے اٹھا کے لے جائے گا. ریئر ارتھ مٹیریل جو ایلیمنٹس ہیں ان میں آلریڈی چائنا کا بڑا مونوپلی ہے، تو اگر افغانستان کے بھی اس کے ہاتھ لگ گئے تو ہم تو گئے. Claiming that outside countries, especially China, are highly interested in Afghanistan's mineral resources, but Afghanistan's mineral wealth is not the West's private property. اب یہ چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کے منرلز ہیں یہ ویسٹ کی یعنی مغرب کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمارا بھی حق ہے اور ہم بھی اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں، یہ جو آرٹیکل ہے یہ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹیپیکل ایگزامپل از این آرٹیکل دا فوربس رین اوور دا ویکینڈ. یہ انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. تو اس میں دی افغان اکانومی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوز ٹو ہیو اے ہیوی ڈیپینڈنسی آن فارن ایڈ. In 2020 the country's GDP was a relatively low of $19.8 billion, with offshore aid contributing to a massive 42.9% of total GDP according to the World Bank. تو یہ اس میں آگے جا کے پورے تفصیل بتا رہا ہے کہ چائنا کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتا ہے، کس طریقے سے سارا ان کا کام کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے افغانستان کی ریکنسٹرکشن جو ہے اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اور اس کی جو بازگشت ہے وہ آج ہم نے وہاں پہ بھی سنی، خاص طور پہ جو آج آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ ایک اجلاس ہوا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا، بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس تھا. اس میں انہوں نے یہ بیسیکلی افغانستان کے حوالے سے یہ تجویز دی کہ وہاں پہ کس طریقے سے حالات کو ٹھیک ہونا چاہیے، طالبان کو جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے یہ پورا ان کا سیشن سنا آج، کہ جو چائنیز انویسٹر تھے، حالانکہ 13-2 یہ جو ریزولوشن تھی وہ امریکہ کی جو تھی وہ اس میں پاس ہو گئی، لیکن رشیا نے اور چائنا نے ایبسٹین کیا. چائنیز جو انویسٹر ہیں ٹو دا UN، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ جو سارے کا سارا کیوس وہاں پہ کریٹ ہوا ہے یہ ہیسٹلی جو وڈرال کی گئی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اٹ از اے بگننگ آف اے ٹرموائل، یہ افغانستان کی ٹرموائل کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ رسپیکٹ کریں رائٹس کی، تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے رائٹس کو آپ بھی رسپیکٹ دیں، آپ ان کے اوپر اپنی امپوز ول نہ کریں کہ آپ جو بھی چاہیں آپ ان کے اوپر امپوز کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ کنٹریز شوڈ بی رسپانسبل فار 20 years آف ٹرموائل. یہ جو وہاں پہ تھے ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوڈ کمٹ دا ریکنسٹرکشن آف افغانستان، کہ یہ جو کنٹریز ہیں ان کو یہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن جو ہے اس کو کمٹ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ کس طریقے سے ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو لوگوں کی وہ ہے ویلفیئر ہے وہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ فنڈز ان کے جو ہیں وہ فریز کر دیں اور ان کی امداد جو ہے وہ روک دیں، تو یہ کام چھوڑ دیں آپ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ UNSC جو ہے سیکورٹی کونسل جو ہے اس کا کوئی بھی قدم جو ہے ان کے جو اگینسٹ جائے گا جو اس طرح کے فنڈز کو فریز کرنے میں مدد دے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان جو ہے وہ ٹرانزیشن کر سکتا ہے سوئفٹلی
اگر آپ ان کی ہیلپ کریں گے. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ بلیم کر رہے ہیں ریجنل کنٹریز کو اور خاص طور پہ جو نیبرنگ کنٹریز افغانستان کے اپنی ناکامیوں کا ان کے اوپر آپ جو بوجھ ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان تو اس میں نہیں تھا لیکن وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. پاکستان کو سارے کا سارا جو پاکستان کا کیس ہے وہ چائنیز ایمبیسڈر وہاں پہ لڑ رہے تھے اور انہوں نے اتنا شدید طریقے سے کرٹیسائز کیا امریکہ کو اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ اور آسٹریلیا کو بھی خاص طور انہوں نے امریکہ اور آسٹریلیا نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے انڈسکرمنیٹلی افغانستان کے لوگوں کو مارا ہے اس کے اوپر آپ کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے یہ کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. میری نظر میں ابھی بھی میری یہ رائے ہے کہ افغانستان سے امریکہ گیا ہے لیکن نہیں گیا. وہ وہیں پہ ہے, وہیں پہ رہے گا, وہ اپنا رول پلے کرتا رہے گا. دوسری شکل میں آئے گا, کسی اور طریقے سے آئے گا, لیکن آئے گا ضرور. اور اس کی سٹیکس بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں سے اس کا نکلنا جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ کے خلاف چلا جائے گا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک آخر میں صرف یہ بتا دوں کہ وہ واپس آنے کے لیے ایک بہت خوبصورت سٹیج تیار کر کے گیا ہے. آئسس کے نام پہ وہ پورا ایک کھیل جو ہے وہ بساط جو ہے وہ بالکل بچھا کے گیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ آئسس بھی ہے, اس کے اوپر اٹیک بھی وہ کر کے گئے ہیں اور آ کے وہ دوبارہ اپنے اسی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے لیے وہ دوبارہ آئیں گے اور آئسس کا نام لیں گے اور باقی اسی طرح کے جو گروپس ہیں ان کا نام لے کے وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ ٹیررزم کے حوالے سے ہم آ رہے ہیں. اور یہ جو فلم ہے اس کا ٹو بی کنٹینیوڈ ہوگا. یہ جو آج آپ نے اینڈ دیکھا ہے قسط کا, یہ ابھی جاری رہے گی اور کسی اور فارم میں رہے گی لیکن ٹو بی کنٹینیوڈ ہوگی. بہت بہت شکریہ.